Bonjour les amis ومرحبا بكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعلموا نديروا la résolution des équations complexes, c'est-à-dire les équations اللي كيتكتبوا على شكل z à la puissance n égale à c, tels que z et c sont des nombres complexes. Z هو l'inconnu و c كيعطيو لينا. Donc كاينين en général 4 étapes principales. La première étape c'est de indiquer c. هذاك لو سي تيعطيوه لينا توجور ولا عادة في la forme algébrique. Mais pour résoudre l'équation z à la puissance n égale à c, خاصكم ضروري تحولوه لا فورم اكسبونونسيال. يعني الا كان معطينا على شكل a plus i fois b تنحولوه على شكل s اكسبونونسيال i alpha. ديجا شفنا كيفاش ندوزو من لا فورم الجبريك vers la forme exponentielle. دونك رجعوا شوفوا لي فيديو اللي فاتوا باش تميتريزيو هاد ليطاب مزيان. La deuxième étape, on pose z égale r exponentielle i θ. Pour la troisième étape, l'identification. Donc, بما أن z à la puissance n كيساوي لنا هو c، غادي نرفعو z à la puissance n غتعطينا هي r à la puissance n exponentielle i n θ كتساوي لنا s exponentielle i alpha. Donc, par identification, r à la puissance n كتساوي لنا هي s و n θ كتساوي لنا هي alpha plus 2 k pi. k كيمشي ولا كياخد لي فالور من 0 حتى ل n moins 1. دونك نسامبليفيو r كيساوي لنا الغاسين انيام ديال s و θ كتساوي لنا alpha sur n plus 2 k pi sur n. k كيمشي من 0 حتى ل n moins 1. L'étape numéro 4 est la dernière étape, est la conclusion. Donc z qui s'appelle r exponentielle i θ qui est z qui s'appelle la racine énième de s exponentielle i facteur alpha sur n plus 2 k pi sur n. هكا نكونوا درنا la résolution de l'équation z à la puissance n égale à c. شوفوا d'abord un petit exemple pratique. مثلا كيقول لك résoudre l'équation z à la puissance 3 كتساوي لنا 5i. Donc l'étape numéro 1 هي détermination de c. c عطيلو لنا déjà يساوي لنا 5i و puisque هو مكتوب في la forme algébrique ديالو على شكل a plus i fois b tel que a كيساوي لنا 0 و b كيساوي لنا 5، ضروري خاصنا نحولوه لا فورم اكسبونونسيال. دونك رجعوا شوفوا لي فيديو اللي فاتوا باش تعرفوا تدوزوا من هاد ليطاب فاسيلمون. دونك r كيساوي لنا الغاسين a au carré plus b au carré. الا عوضنا غادي تعطينا r كتساوي 5. دونك نعملوا بها ليكسبرسيون ديال c غتعطينا هي 5 عامل 0 بلس i. و الا بغينا θ كنديروا الكوسينوس موان ديال 0 اللي هي pi sur 2. Donc c'est la forme trigonométrique غتعطينا هي 5 عامل cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. وفي la forme exponentielle هي 5 exponentielle i pi sur 2. ندوزو دابا la deuxième étape اللي هي on pose que z égale r exponentielle i θ. ومن بعد ندوزو la troisième étape اللي هي l'identification. Donc z à la puissance 3 كتساوي لنا 5i, c'est-à-dire que r à la puissance 3 exponentielle i 3 θ كيساوي لنا 5 exponentielle i pi sur 2. Par identification غتعطينا r à la puissance 3 كتساوي 5 و 3 θ كتساوي لنا pi sur 2 plus 2 k pi. k كيمشي من 0 vers n-1 اللي هي 3 moins 1 اللي هي 2. نكملو دابا نسامبليفيو. دونك r كتساوي لنا هي الغاسين troisième ديال 5 θ كتساوي لنا pi sur 6 plus 2 sur 3 k pi. k كتمشي توجور من 0 vers 2. Voilà, la dernière étape اللي هي la finale هي conclusion. كنديرو z كيساوي لنا r اللي هي الغاسين troisième de 5 exponentielle i pi sur 6 plus 2 k pi sur 3. Donc بما أننا لقينا لو z اللي هو l'inconnu
حلينا l'équation z à la puissance 3 كتساوي لنا 5i. Donc ما تنساش لايك شير والسبسكرايب ونشوفكم ان شاء الله في la prochaine vidéo.